नियारा पशुप्रेमी जीव दयार आह्वान व्रती पवित्र मोहन रथ मांकड़ मनीष नाम बेस परिचित। आमे निज निजर जीवन शैली रे प्रतिटी जीव परस्पर प्रति निर्भरशील। मनीष धरापृष्ठ सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी। तेबे आजिर मनीष स्वेच्छाचारितार चरम सीमा पहुंची बेले एमिति भी मनीष अछंती जो माने निजर स्वार्थ को पछरे पकाई जगतर कल्याण पाई सदा सर्वदा चेष्टारत। एभली एक नियारा व्यक्तित्व हेउछंती भुवनेश्वर बरमुंडा जगन्नाथ कॉलोनी रे रहुतबा 55 वर्षीय पवित्र मोहन रथ। से मांकड़ मनीष नाम बेस परिचित। व्यक्तिगत भावे से कैपिटल हाई स्कूल रे जणे कर्मचारी। सरकारी चाकरी समय बाहर करी सबुबले पशु पक्षी मानकु खाइबाकु दियंती। सकाळु उठिले घर छात उपरे पारामानकु खाद्य देबा तांकर प्रथम काम। द्वितीय कार्य 4टा बेले स्कूल छुट्टी परे सीधा खंडगिरी मांकड़क पाखरे 2018 मसीहारू एवं कोरोना समय केही आसुनथिला बेले सेही दिनठारू निरंतर भावे खंडगिरीर भोकिला मांकड़ मानक पई निज साध्य मते आहार प्रदान रे केबे से अवहेला करिनांती। केवल गोटे आ डाकरे रुंड हो जाती खंडगिरी पहाड़र सबू मांकड़। पनीपरिबा फल मूल बिस्कुट पाउरुटी आदि खाद्य जोगाड़ करने ठारू आरंभ करी सेमानंक स्वास्थ्य प्रति से बेस सचेतन। वैद्यराज लक्ष्मण मिश्र लेखा अनुजाई जयंत गछर डाल फल संग्रह करी मांकड़ मानक शरीर सुस्थता पाई खाइबाकु दियंती। खाली एतिकी नुहे, भुवनेश्वर अंचल निजस्व प्रचेष्टारे प्राय 500 ऊर्ध्व ताल जामु आदि गछ परिवेश सुरक्षा पाई रोपण करिसेंती। तांको कहिबा अनुसार दैनिक खाद्य किणिबारे निजस्व उपार्जित अर्थरू 100 ରୁ 150 टंका खर्च हुए। भुवनेश्वर ब्यूरो चीफ अनिरुद्ध सेटिंग रिपोर्ट ओडिशा न्यूज। लगुछन का एरा ताଳ आज्ञा ताल गछ आज्ञा एटा को गवर्नमेंट तरफ लगुछन ना ना मु निजे आज्ञा भल काम गोटे करछन्ती। जेहेतु घड़घड़ी रे लोक मरुछन्ती ताळ गोटी एभली गछ जहाकू ताळ लोक घड़घड़ी को रक्षा करिवो ताळ सज भी लोक खाई परिबे। अच्छा ये फल भी दबो घड़घड़ी रक्षा करियो सब करबा जाय। अच्छा या आज्ञा केमति जीव बंचिबे हमर लक्ष्य। केते केते गछ लगेले आज मु आज सुधा मु ना 6टा पार्क रु आसिलेनी 70टा आनितली ताळ। अच्छा 70टारू वर्तमान एटा षष्ठ पड़ला 6 जगह लगेली अच्छा जगह लगेली आ 2टा जगह लगेबी ए को प्रति संडे लगांती प्रति संडे लगो। अच्छा अच्छा मु सेति कोनु आज्ञा आ भी जीव सब प्रत्येक दिन खंडगिरी माकड़ मान को दउची मोर भी बहुत तेणु जीव को आम सेवा करिया कथा आज्ञा आ किछि नै। भाई नमस्कार। जय जगन्नाथ। भाई ना आपन ना कहबे मो ना पवित्र मोहन रथ। आज जो ये गछर जो फल कि डाल छोट छोट डाल भांगिकी नौ कौन भांगुचंदी आपन कहले गुड़ाक ये हूँ जयंत गछर फल आज्ञा ये हूँ लक्ष्मण मिश्र लेखा या लक्ष्मण मिश्र लिखिं ये हूँ जयंत गछर फल या माकड़ मैंने खाइले रोग हेनी कौन थंडा जर कौन रोग हेनी तेणु जेहेतु सी किसी पाऊना खायापी तेणु मु 2018 मसीह खंडगिरी प्रत्येक दिन दे ये फल दौची ये फल दौची केतबले जहाँ दरकार होची अंगूर केतबले बिस्कुट केतबले पाउरुटी केतबले आप जहाँ जितेबाला पाउची दौची आज्ञा। आपण 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 व्यक्तिगत जीवन में कौन करती मु आज्ञा छोट सर्विस छोट सर्विस करची आज्ञा। आज केमती कौन छुट्टी दिन थिला कि ना नहीं आज मुझे गोटे चिठी दबाकू चिठी दबाक आसली यही पटे देखिली ये गछर फल ये दुटा भांगी नहीं जाऊँगी मोर हूँ मु सकाल 7टार जा खंडगिरी देवी सकाल मुझे दिए ये काली भांगी नहीं गली देवी कहीं सीटी माकड़ आज्ञा किसी गछ फल आ खंडगिरी विशेष फल गछ कि किसी ना से बहुत विकल होती मुझे 2018 मसीह या मोर लक्ष्य केमी जीव बंचतु कहीं माकड़ गोटे एभली जीव जहाँकि सी मनीष को साहय कर मनीष को साहय कर कौन माकड़र कलिजा मनीष टे लगे
ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ର 100 କେତେଟା ନାଡ଼ି ଇକ୍ୱାଲ ଆମ ସହିତ। ଆମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାଙ୍କଡ଼ର ତା ନାଡ଼ି ଆମଠି ଲାଗିଲେ ଆମ ହାତ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ। ଗୋଟେ ହାତୀର ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ପାରା ଶହେ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ପାରା କାହିଁକି ନା ପାରାକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ପାରା ହେଉଛି ଆମର, ସିଏ ଆମକୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚଉଛି। ପାରା ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବଞ୍ଚେଇଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଛି ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପାରାଠୁ ଶିଖିଛେ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ପାରା ମାନେ 600 ବର୍ଷର ପାରା ଭାରି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୁକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଗାଈକି ଦିଆହେଉଛି, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, କିଏ କାର୍ଡ଼ କରିନି, ତାକୁ ବି ନେଇକି କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ମଣିଷ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଭୋକର ଜଳା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି। ମୋତେ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ କାହାଠୁ କାମ କରିବି, ନହେଲେ କାହାଠୁ ମାଗିବି, ନହେଲେ ଚୋରି କରିବି, ଡକାୟତ କରିବି, ବଞ୍ଚିବି ଭୋକ ପାଇଁ। ତାକୁ ଭୋକ ହେଲେ ସେ କାହାକୁ କହିବ? ଗୋଟେ ଯାହାର ପାଟି ଫିଟୁନି, ଭୋକର ଦୟା, ଭୋକର ଜଳା, ସିଏ କାହାକୁ କହିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲି, ମୁଁ ହେଉଛି ଯାହା ପାଟି ଫିଟୁନି ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏଇଆ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଭାଇନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯଦି ମଣିଷ ହିଁ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାହା ଦେଖାଏ। ନିଜର ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜୀବଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷଟିଏ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରଥ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ରଥ ଭାଇନାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ 360 ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାଇ ପାର୍କରୁ ଆସିଲିଣି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। 360 ଲଗେଇଥିଲି, ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଲଗେଇ ଚାଲିଛି ଗଛ। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜି 60ଟା ଆଉ 70ଟା ଲଗେଇଦେଲେ, ତେଣୁ କେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଲୋକ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ମୋର ହେଉଛି ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ।